Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam liyaj'alana ibadan syakura wa muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali lagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk lebih banyak beribadah dan bertaubat kepadanya. Taufik hidayahnya yang membawakan kita sampai di hari yang ke-18 di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah syukur yang tiada batas yang harus kita jaga selalu. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain syukur, mari bersama-sama kita panjatkan sholawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika bulan Ramadan tiada hentinya beribadah kepada Allah. Dengan posisinya sebagai nabi, beliau tidak tidak merasa bahwa dirinya sudah dijamin masuk surga, langsung tidak beribadah, tidak. Tetapi Rasulullah memberikan contoh kepada kita agar selalu mengisi bulan Ramadan, hari-hari, saat-saat yang ada di bulan Ramadan itu, memanfaatkan waktu dengan ibadah sekecil apapun itu. Sampai Rasulullah itu mengurangi tidur karena ingin waktu-waktu yang beliau punya di bulan Ramadan itu diisi dengan ibadah semuanya. Maka kita sebagai umatnya, mari bersama-sama untuk mengisi hari Ramadan, waktu-waktu Ramadan dengan ibadah pula. Salah satunya kembali dengan yandair untuk mengaji bersama. Nanti setelah mengaji, insya Allah ada hikmah ataupun ibrah yang kita sebut quotes untuk hari ini. Mari hari ini dimulai dari surah Al-Mu'minun, yaitu surah Al-Mu'minun, tepatnya pada juz 18. Sesuai dengan hari kita, hari ke-18 bulan Ramadan, maka hari ini kita mengawali hari dengan mengaji surah Al-Mu'minun ayat yang pertama, juz 18. Silakan dibuka mushafnya. Pertama kali mari kita bertawassul Fatihah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta ridhonya Allah. Liridhaillah wa bisya'atin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juz 18 surah Al-Mu'minun ayat yang pertama. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا هذا إلا بشر مثلكم
يأكل مما تأكلون هو يشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين أنؤمن لبشرين مثلنا لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين
أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون لما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah ngaji untuk mengawali hari ini dengan juz 18 surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 118. Untuk selanjutnya surah An-Nur sampai selesainya juz 18. Silakan dilanjutkan sendiri, dibaca ketika nanti duha, siang, sore ataupun malam. Kita usahakan bersama-sama setiap hari kita selesaikan satu juz, sehingga nanti akhir bulan Ramadan kita sudah khatam satu kali untuk mengajinya. Baik, untuk hari ini kita sudah mengaji bersama, membaca surah Al-Mu'minun. Tadi di awal surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan kepada kita bahwa qad aflahal mu'minun, sungguh akan beruntung orang-orang yang beriman itu. Nah, siapakah orang-orang yang beriman? Nah, Allah memberikan tanda-tandanya. Allah memberikan tanda-tanda siapa saja yang dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman. Nah, yang pertama adalah yang akan beruntung dan berbahagia menjadi seorang yang beriman itu adalah yang pertama, alladzina hum fi sholatim khashi'un, yang sholatnya itu khusyuk. Ini yang pertama. Jadi orang yang sholatnya khusyuk ini adalah ciri pertama dari orang yang beriman yang sangat berbahagia, yang sangat beruntung. Yang kedua adalah alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun, termasuk orang yang membayar zakat. Nah, itu pun juga orang yang berbahagia, yang beruntung di muka bumi ini. Walladzina hum li furujihim hafizun, yang menjaga syahwatnya atau menjaga kemaluannya untuk tidak melakukan zina kecuali kepada istri, pasangan yang diridhoi atau yang sudah dinikahi itu. Terus walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un,
orang yang menjaga janji, yang memiliki janji ataupun sumpah dan menepati, itu adalah merupakan orang yang beruntung dan beriman. Nah, terus walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yang terus menjaga, terus dijaga sholatnya, ibadahnya itu terus istiqomah. Ini pun termasuk orang yang beruntung. Nah, mereka itu semuanya yang menjadi ciri-ciri dari orang yang beriman, yang sangat beruntung ataupun berbahagia, itu menjadi pewaris. Allah akan warisi, memberikan warisan kepada mereka. Warisan apa? Warisan surga Firdaus akan diwariskan oleh Allah kepada mereka yang beriman, itu dengan surganya Allah, surga Firdaus. Nah, mari kita bersama-sama bercita-cita atau melaksanakan apa yang menjadi ciri-ciri dari orang yang beriman, yang beruntung itu, sehingga kita akan menjadi penghuninya Firdaus, akan menjadi pewarisnya Firdaus. Yang kedua yang bisa kita ambil dari surah Al-Mu'minun adalah, setelah Allah jelaskan tentang bagaimana ciri-ciri orang yang beriman, yang beruntung di muka bumi ini, Allah memberikan gambaran bagaimana proses penciptaan kita sebagai manusia. Allah menjadikan kita sebagai manusia itu tidak ujuk-ujuk langsung, itu tidak, tetapi Allah menjelaskan di situ bagaimana proses dan tahapan-tahapan kita berada di dalam alam janin atau alam perut ibu kita, bagaimana prosesnya. Nah, itu panjang sampai kita lahir di muka bumi. Allah jelaskan di surah Al-Mu'minun ini. Maka apa yang bisa kita ambil? Hikmah apa yang bisa kita ambil? Allah saja menikmati atau mengikuti proses yang ada, apalagi kita sebagai manusia. Maka jangan pernah lepas atau jangan pernah kita itu meninggalkan yang namanya proses. Tetap berproseslah menjadi baik, tetap berproses menjadi orang yang semakin soleh dan semakin beriman kepada Allah. Jadi tetap berproses. Kalau ingin memiliki sesuatu, maka harus ada prosesnya. Untuk memperoleh dan mencita-citakan sesuatu, maka kita harus menikmati prosesnya. Karena Allah sendiri menikmati proses. Allah ada prosesnya dalam penciptaan langit dan bumi, menciptakan kita sebagai manusia itu ada proses. Maka kita pun jangan pernah lepas dari yang namanya proses. Nikmati proses kita menjadi orang ataupun apa saja yang kita inginkan. Proses itu yang dilihat oleh Allah, bukan hasil. Jadi quotes kita hari ini adalah, yang pertama, jadilah pewaris Firdaus, yaitu terus beriman kepada Allah Azza wa Jal, jaga iman, dan jadilah orang-orang yang menjaga sholat. Ini adalah pewarisnya Firdaus, yang pertama. Yang kedua, nikmatilah proses. Karena Allah melihat proses, karena Allah mengajarkan tentang proses, bukan Allah melihat kepada hasil ataupun Allah menginginkan kita langsung hasil, tidak. Tapi kita menikmati proses, harus menikmati proses. Hasil semuanya Allah yang punya hak. Allah yang akan menjadikan bagaimana hasil kita, baikkah atau burukkah. Maka teruslah berproses yang baik. Dua quotes ini insya Allah yang bisa kita ambil ibrah, hikmah dari surah Al-Mu'minun yang sudah kita baca dari ayat pertama sampai ayat 118. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diridhai oleh Allah dan menjadikan asbab kita diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari wabah ta'un, virus COVID-19 yang mudah-mudahan insya Allah segera berakhir. Allah angkat kembali virus ini
Mudah-mudahan, Allahumma amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang ada dimanapun berada, hari ini cukup itu dulu mengaji kita, mengambil hikmah dari surah Al-Mu'minun. Kita ketemu insyaallah besok kembali mengaji bersama Yandair. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diterima amal ibadah kita semuanya, diterima puasa kita. Mudah-mudahan kita selalu dicatat oleh Allah menjadi orang yang beriman dan bertakwa sebagai hambanya dan umatnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.